बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार इफ्तिखार अहमद, CEO वॉल स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़। आज हम आपको लेकर आए हैं अपने प्लॉट 19 नंबर थीम कमर्शियल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका मेले वकूअ समझाता हूं। ये थीम कमर्शियल का इलाका है और इस थीम कमर्शियल के अंदर ये प्लॉट है हमारा। ये 2 साइड कॉर्नर प्लॉट है। इस तरफ से भी इसका फ्रंट है और इस तरफ से भी इसका फ्रंट है। ये 2 साइड फ्रंट कॉर्नर प्लॉट है। इसके जस्ट अपोजिट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको इम्तियाज़ मिलेगा। इसकी बैक के ऊपर PSO पंप है, डेंजू है, सामने हॉस्पिटल है। तमाम कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इसके करीब हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम हाई राइज ही बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन जारी है। और बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो ये थीम फेसिंग है। और अब हम आप इसके अंदर लेकर चलते हैं और इसके अंदर से आपको इसकी डिफरेंट चीज़ें और इसके मुतालिक बताते हैं। ये कंटेनर लगाया गया है इसके लिए कि सेल्स और मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर बैठेंगे और तमाम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोग पूछने आएंगे तो उन्होंने इसके मुतालिक यहाँ पर एक डिटेल ब्रीफिंग दी जाएगी। आप इस प्लॉट में यहाँ से इंटर होते हैं, ये इसकी इंट्रेंस है और इसकी इंट्रेंस के बाद हम आपको इसकी डायमेंशन ज़रा सी इसके एंगल्स आपको डायमेंशंस के समझाते हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे ये सामने से एक कॉर्नर पूरा बनेगा और एक इसका कॉर्नर इस तरफ से बनता है। इसके अंदर 2 टावर्स हैं, टेक्निकली 2 टावर, और दोनों टावरों की जो है एक टावर इस एंगल के ऊपर है जिसका मुंह इस तरफ होगा, जिसको ये राइट और सामने का कॉर्नर पड़ेगा। दूसरा टावर उस तरफ होगा और जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड टावर है टेक्निकली उसका लेफ़्ट व्यू वो कॉर्नर है, लेफ़्ट व्यू उसका जो है वो थीम फेसिंग होगा और बकिया फ्रंट इम्तियाज़ PSO डेंजू इस चीज़ को वो फेस करेगा। इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताऊं कि ये इस प्लॉट के अंदर बेसमेंट हैं, तीन बेसमेंट है पार्किंग की। उसके बाद इसका ग्राउंड और फर्स्ट कमर्शियल है और ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल जो है वो अपना सेंट्रली एयर कंडीशनड है। उसके बाद उसके ऊपर 5 फ्लोर पार्किंग है और फिर 21 टिपिकल फ्लोर्स हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कुछ बताएं तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले सॉइल टेस्ट होता है, एक प्रोसेस है बैरियर का। उस सॉइल टेस्ट के बाद जो एक्चुअल एक बड़ा काम है वो है पाइलिंग कहलाता है ये काम। और ये आप यहाँ से इसकी ये ज़रा सा ये दिखाइएगा, ये जो पाइलिंग आप नीचे देख रहे हैं ये सारी पाइल स्ट्रेट जो आप देखें वहाँ तक ये एक पाइल है। उसके बाद वहाँ से आपको हम दिखाते हैं और ये पाइल्स के अंदर जो है इसका ये बड़ा एक पूरा एक जॉब है, पूरा एक काम है। इस प्लॉट के अंदर टेक्निकली 284 पाइल्स करनी है हमें, 284 पाइल। और ये प्लॉट की 3 साइड पे 3 साइडों के ऊपर ये पाइलें करनी पड़ती हैं। यहाँ से आप देखें तो ये एक सीधी स्ट्रेट पाइल्स आ रही हैं, ये पूरी एक पाइल्स हैं, तकरीबन कुछ 100 एक पाइल्स इसके अंदर हुई हुई हैं। इस तरीके से ये पाइल्स आपने देख ली। उसके बाद इसके सामने के एरिया में जहाँ ये क्रेन खड़ी है और जहाँ ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, आखिरी पाइल्स का हमारा काम इस बाउंड्री के ऊपर होगा, इस प्लॉट के साइड की बाउंड्री पे, और वहाँ पे तकरीबन 30 फुट एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी, 30 फुट की एक खड्डा इसका गहराई करनी पड़ेगी। उसके बाद ये पाइल्स होती हैं। पाइल्स की टेक्निकलिटी भी थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं और इसका काम क्या है। पाइल्स का टेक्निकली काम है सर्विसेज को सेव करना। बैरिया की जो भी सर्विसेज हैं, लाइक इसके अंदर बिजली की सर्विसेज हैं, इसके अंदर मैन होल की सर्विसेज हैं, इसमें गैस की सर्विसेज हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज गुजर रही होती हैं इसके प्लॉट की साइड से, इनको ये सेव करता है और प्लॉट की स्ट्रेंथ को भी महफूज करता है ताकि कल को कोई चीज़ इसकी बुनियादों में ना गिरे और कोई लीकेज से इसकी बुनियादें ख़राब ना हो। तो ये एक बैरिया का एक एक्स्ट्रा काम है और ये एक अच्छा काम है। आम हालात में शहर के बिल्डर और शहर की कंस्ट्रक्शन में इतना ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ बैरिया के अंदर जो है इसका बहुत डिटेल ख्याल रखा जाता है और ये काम करवाया जाता है। अब मैं आपको पाइल्स के हवाले से बताऊँ कि पाइल्स का तरीक़ाकार क्या है। ये आप देखिए, ये 64 फुट लंबा रिंग बना हुआ है सरिये का और ये इस तरीके से यहीं पे ही बनाए जाते हैं। इनकी लेंथ है 64 फीट की। सबसे पहले एक ड्रिल की जाती है। ये मशीन सामने आप दिखाएं ज़रा, ये मशीन है। ये मशीन जो है वो ड्रिल करती है,
اس کی ڈرلنگ سے 64 فٹ کی ایک ڈرل ہوتی ہے، 64 فٹ کا ایک گہرا کھڈا کیا جاتا ہے اس مشین کے تھرو. اس کے بعد یہ پورا رنگ یہاں بنایا جاتا ہے اور اس رنگ کو اس ہول کے اندر اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیمنٹ کی کنکریٹ کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے 284 یا 87 کے قریب ہماری پائلز ہیں کہ جس میں 64 فٹ کا ایک گہرا کھڈا کرنا ہوتا ہے، ڈرل کرنی ہوتی ہے مشین کے تھرو اور اس کے بعد اس کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنکریٹ کی جاتی ہے. تو یہ خود ایک لینتھی پروسیجر ہے کہ پورا ایک کام ہے اور الحمدللہ تقریباً ہمارا یہ 80% کا یہ کام ہو چکا ہے. اب صرف اس سائڈ کی ایک پائلنگ رہتی ہے اور یہ یہاں سے چیزیں اٹھائی جائیں گی اور 30 فٹ گہرا اسکیویشن ہوگا اور اس کے بعد یہ پائلز ہوں گی. پائلز کا کام انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جنوری کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا میکسیمم، اور اس کے بعد صرف 30 to 40 ڈیز کا بحریہ کے ایک NOC کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ NOC 1 کہلاتی ہے وہ، اور وہ NOC 1 جو ہے وہ پھر بیسمنٹ اور تینوں بیسمنٹس اور گراؤنڈ فرسٹ لیول تک آنے کے لیے ایک NOC درکار ہوتی ہے جس کے لیے بحریہ کو اسٹرکچر ڈرائنگ وغیرہ ساری چیزیں سبمیشن کراتی ہے. تو اٹ ٹیک 30 to 40 ڈیز. تو 30 سے 40 دن کا وہ ایک گیپ ہوگا کام کے درمیان میں جس میں NOC آئے گی اور اس کے بعد وہ کام شروع ہو جائے گا. اور اس کام میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس کی 3 بیسمنٹ ہیں اور پھر گراؤنڈ کمرشل ہے، فرسٹ کمرشل ہے. تو وہاں تک آنے کے لیے ہمیں تقریباً کوئی 6-8 مہینے 10 مہینے کا ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. فرسٹ فلور تک ہم انشاءاللہ گراؤنڈ تک میکسیمم ودن 12 منتھ ہم 3 بیسمنٹ اور گراؤنڈ فرسٹ تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور بس اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ ڈیپ ریکویسٹ ہے اپنے تمام معزز کلائنٹوں سے کہ جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ ہمارے سے تعاون کیا اور ہماری چیزوں کو لنگر ہونے کے باوجود ہم سے کوآپریٹ کیا اور ہمیں اس جگہ تک انہوں نے پہنچایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس جگہ پر موجود ہیں کہ ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ ہے اور دن رات یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. تو بس ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ کلائنٹس کی ہماری انسٹالمنٹ اوور ڈیو ہیں اور کچھ کلائنٹس کی جو ہے وہ بیسک جو ڈاؤن پیمنٹس ہے اس کے اندر بھی ابھی کمی ہے. تو ہماری یہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، بڑی ڈیپ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جن بھی لوگوں کی اولڈ ڈاؤن پیمنٹس کے اندر کمی ہے اور جو انسٹالمنٹس کے گیپ ہیں ان کو کائنڈلی بڑی ریکویسٹ ہے کہ ان کو بہت تیزی سے اپڈیٹ کریں اور ہمیں منتھلی اس چیز کو پرووائڈ کریں، ہمیں قسطیں اور چیزوں میں ہمیں آسانی مہیا کریں تو ہم یہ کام جو ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر اب یہ سمجھیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہماری یہ بہت زیادہ بار بار اس بات کے اندر لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کام اتنا ہیوی ہے اور کام تیزی سے چل بھی رہا ہے الحمدللہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ کوآپریٹ کریں گے انسٹالمنٹ میں ڈاؤن پیمنٹس کے معاملے کے اندر تاکہ ہم اس کام کو آگے لے کر چل سکیں. اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ کام اس کے اندر اسکیویشن اور اگلا فردر اس کے اندر کام انشاءاللہ آپ کو بہت تیزی سے نظر آئے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس منتھ میں اور نیکسٹ منتھ کے اندر جو ہے وہ لوگ ہمیں ایک ساتھ اور ڈاؤن پیمنٹ اور جو کمی ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے موجود رہیں گے ہر دم. یہاں پر یہ کنٹینر بھی ہمارا آن ہونے والا ہے، آفس بھی یہاں موجود ہے، کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے بھی ہم موجود ہیں آپ کے لیے. بقیہ انشاءاللہ آپ سے وقتاً آپ کو حال احوال ہم کرتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. تھینک یو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم.